BGMC. The biblical truth lives here. The ancient Hebrew scriptures foretold of the Anointed One, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic Congregation has that same calling of those Jewish men, telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. Let's go get a blessing. Welcome to the City Gate Messianic Bible Study. Vamos en búsqueda de una bendición y bienvenidos al estudio bíblico Portones de la Ciudad. And you can be listening to our Bible study on the radio, on WTRCradio.com. And during the day, if you need them quick pick me up, listen to some great music on WTRCradio.com. All right, tonight's study is called Altars, Type of Altars, and the Purpose of an Altar. El estudio de esta noche se trata sobre los altares, tipos de altares y el propósito de ellos. All right, going on to the next slide, we're going to show you some types of altars. En la próxima diapositiva te vamos a estar mostrando diferentes tipos de altares. Let me get my little pointer tool here. All right, we're going to be looking at altars, see if this is a proper biblical altar with steps. Vamos a estar viendo si este altar en el cual está la flecha, si este es un altar bíblico. Is this another proper altar with a ramp going up to the altar? ¿Será que este otro altar, de oro, con esta rampa, será que Your esto es microphone bíblico? switch. Yes, we're going out on YouTube, Evelyn. This is another type of altar with a ramp. One second, everybody. One, two. There you go. Can hear you better now. Okay, thank you. I apologize for that issue. Can you turn your volume down to your microphone a little bit, though? Yes, sir. There you go. All right, this is another type of altar. We're going to see if that's biblically correct. Y esto es otro tipo de altar y vamos a ver si esto es bíblicamente correcto. This is a different type of altar made of stone. Esto es otro tipo de altar y este está construido de piedras. This is another type of altar with bronze altar with carrying poles. Y este es otro tipo de altar y esto es un altar de bronce con bastones para poder cargarlo. And this is another type of altar where you can put it just on the stone. Is that biblically correct? Y este es otro tipo de altar en el que solo puedes poner una piedra. ¿Será que está bíblico correctamente? So we're going to go through all these types of altars tonight. I'm going to try to get this in one study. Y vamos a estar estudiando todos estos tipos de altar y vamos a tratar de poder analizarlos todos. The first thing we always start out with is turning your Bibles to Matthew 5, verse 18.
Lo primero que hacemos es abrir nuestras Biblias en Brit Hadashah, en Mateo capítulo 5, versículo 18 o el Nuevo Testamento. because a lot of people think that offerings are no longer valid. Porque hay muchas personas que piensan que las ofrendas ya no son válidas, That we're not supposed to build altars anymore. de que ya no estamos supuestos a construir altares. So we start out with the words of Messiah Yeshua, Empezamos con la palabra del Mesías Yeshua. and he said, yeah, in Matthew 5:18, yes, indeed, I tell you that until heaven and earth pass away, not so much as a yod or a stroke will pass from the Torah, until everything that must happen has happened. So we're not in heaven yet, right? Ya no estamos en el cielo, ¿verdad? Que ya no estamos aún en el cielo, ¿verdad? Okay, so that means everything we're going to talk about is still valid today. Significa que todo lo que estaremos hablando hoy día aún sigue vigente, es válido. This is what the body of Messiah truly doesn't understand. Esto es lo que el cuerpo del Mesías verdaderamente no entiende. Is that Yeshua said, not until heaven and earth pass away. Que Yeshua dijo, sino tan solo hasta que el cielo y la tierra pasen. That, okay, the Torah is still valid La Torah aún sigue vigente, es válida, because heaven and earth must pass away. porque el cielo y la tierra deben de pasar. So everything we're going to talk about tonight Entonces, todo lo que vamos a estar hablando esta noche is still valid to this very moment. aún sigue siendo válido y aún sigue vigente hasta este mismo instante. As we go on to the next slide, Como vamos a la siguiente diapositiva, there's a couple of questions that we need to ask. hay algunas preguntas que debemos hacer. If you're still going to keep Shabbat, Si aún vas a seguir guardando el sábado, if you're still going to keep the holy days, si vas a seguir guardando los días santos, then what about the offerings? y entonces, ¿qué tal de las ofrendas? You know, a lot of Messianic congregations, they'll keep the Shabbat, En muchas de las congregaciones mesiánicas ellos guardarían el Shabbat, they'll keep the holy days. Tell Liz to stop banging the dishes around. I can hear you, Liz. They'll keep the Shabbat, ellos guardarían el sábado, they'll keep the holy days, guardarían los días santos. but then if you're going to keep those two things, Entonces, si va a guardar estas dos cosas, then why aren't you going to keep the offerings? entonces, ¿por qué no vas a guardar las ofrendas o vas a seguir haciéndolas? It's very, if you're going to tithe, Si vas a diezmar, if you're going to eat kosher, vas a guardar la ley kosher. then why aren't you going to do the offerings? Entonces, ¿por qué no vas a hacer las ofrendas? See, a lot of people don't think of the Bible logically. Veamos, muchas personas no piensan de la Biblia, no piensan en ella lógicamente. So we're going to now move on to the next slide. Siguiente diapositiva. The word altar is found in 326 verses in the entire Bible. La palabra altar se encuentra 326 veces y en qué versículos en la Biblia en completa. Yes, the complete Bible. En toda la Biblia vas a encontrar esta palabra por 326 veces. And it's in those 326 verses, it's also there 382 times. Y en esos 326 versículos vas a encontrarla por 382 veces. That's starting from Genesis through to the book of Revelation. Y eso es empezando desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Is that the word? So the altar is found throughout the entire Bible. Entonces la palabra altar se encuentra a través de la Biblia, en su totalidad. The word altar is, the understanding of the word altar is the word meaning like to approach God. La palabra altar, uno de sus significados se refiere al
alcanzar a acercarte a Dios. Okay. You want to make a special place to call upon the name of Jehovah. Querrás hacer un lugar especial para poder llamar el nombre de Jehová And remember his glorious promises. y recordar sus promesas gloriosas. I mean, it's pretty amazing that if you look at all 326 verses, not in one night. Veamos que no podremos ver estos 326 versículos en una noche. It's quite fascinating the thread that goes throughout the whole Bible. Es fascinante todo lo que sucede a través de la Biblia. Let's move on to the next slide. Now, the basic understanding of an altar Ahora, el entendimiento básico sobre un altar is some sort of raised structure from the ground. es algún tipo de estructura que es levantada desde el piso, Where you would put some sort of sacrifice or grain offering on this altar. donde tú vas a poner algún tipo de sacrificio o de granos como ofrenda sobre este altar. In the ancient times, an altar was built a lot of times as a monument. An altar was built as a monument. Well, that's cool. En los tiempos antiguos, muchas veces este altar era construido como monumento. Because remember, people call it Jacob's ladder. Remember, people call it Porque Jacob's recuerden ladder? la escalera de Jacob. Recuerden que la gente llamó la escalera de Jacob. And then when he woke up in the morning, he set up a stone as a monument to the Lord. Y cuando él se levantó, cuando Jacob se levantó de este sueño, de esta visión, entonces él puso una piedra, levantó un altar como un monumento. Another reason that people throughout the scriptures set up an altar Otra razón por la cual a través de las escrituras vemos que las personas levantan un altar is to remember, commemorate a divine, something special that happened, es para conmemorar o recordar algo especial que sucedió, where the Lord saved you, donde digamos el Señor te salvó, the Lord gave you victory, el Señor te dio victoria, you dedicated your life to the Lord, or something positive happened there. tú dedicaste tu vida porque algo positivo sucedió ahí. Another reason to set up an altar was to give thanks or ask for forgiveness. Otra razón por la cual se hacía un altar era para dar gracias o para pedir perdón. There's many different reasons that one would set up an altar. Hay muchas diversas razones por la cual alguien establecería o levantaría un altar. The primary focus of this particular study tonight is El enfoque en particular de esta noche es the types of altars that you can build. son los tipos de altares el cual tú puedes construir. Okay, let's move on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. An altar is a memorial. Un altar es un memorial. When Jehovah split the Jordan River and Israel crossed on dry land, Donde Jehová, cuando él pidió al pueblo que cruzara y por el camino a través del río, okay, they set up 12 stones. estos edificaron o pusieron encima de otro 12 piedras, That they took from the middle of the dry river. que ellos la tomaron de en medio del río que estaba seco, And they piled them up on the other side of the river. y ellos las acumularon al otro lado del río. Say that again, please. You were cut out. Y ellos acumularon estas 12 piedras que tomaron del medio del río hacia el otro lado del río cuando llegaron.
And what we're going to read in a moment is it is a memorial. The altar was a memorial. Y lo que vamos a estar leyendo en un momento es que un altar es un memorial, un recordatorio. And the memorial is for future generations to know what happened. Y un memorial es para las futuras generaciones que sepan qué fue lo que sucedió. And you know, this is what's going on in America where they're trying to tear down the memorials. Y eso es lo que está sucediendo en los Estados Unidos, que están tratando de derrumbar los memoriales. But Jehovah does set up monuments to himself. Pero Jehová establece monumentos para sí mismo. Now we're going to slow down a little bit. We're going to move to the next slide. We're going to read about that. Vamos a irnos más despacio y vamos a la siguiente diapositiva y vamos a estar leyendo sobre esto. Turn in your Bibles to Joshua chapter 4, verse 20 through 24. Vámonos al libro de Josué, capítulo 4, versículo 20 al 24. The book of Joshua chapter 4, verse 20 through 24. El libro de Josué, capítulo 4, versículo 20 al 24. Joshua 4, verse 20 through 24. Give me a second to get that. And we'll see how an altar Versículo 20 al 24. is Y vamos a ver cómo un altar, repite. Y vamos a ver cómo un altar es un monumento. All right, let's read Joshua 4, verse 20 through 24. Vamos a leer Josué capítulo 4 del versículo 20 al 24. Those 12 stones which they took out of the Jordan, Jehoshua piled up at Gilgal. Then he said to the people of Israel, in the future, when your children ask their fathers what these stones mean, you're to explain to them by saying, Israel came up over this Jordan on dry land, for Jehovah your Elohim dried up the water in the Jordan from in front of you until you had crossed, just as Jehovah your Elohim did at the Sea of Sup, when he dried up in front of us until we had crossed. From this all the people of the earth will know that the hand of Jehovah is strong, and you can fear Jehovah your Elohim forever. Okay, so we have the Lord after the Torah. Entonces, tenemos la Torah, después el Señor nos da la Torah. Having Yehoshua take 12 stones from the middle of the river. Permite que Josué toma 12 piedras del medio del río. And he just piles them up. He doesn't say make them a specific way. Y vemos que Josué simplemente las amontonó encima de otra y no nos dice hazlo específicamente de tal manera. This is another interesting thing to think about. Y esto es algo pensar sobre él. Say that again, please. You were cut out. Say it again, please. You were Y cut out. vemos esto es algo interesante y que también podemos pensar. Yeah. And I'm cutting out? You're cutting out and you're having a great delay. Okay, I'm gonna switch places. 1 second. All right, hold on now, everybody. Is that Yosef gets so he gets a better signal so we can get a good class. Okay, just let me know when you're ready, Yosef. Okay. I am ready. Hope you are better now.
All right, well, we'll give it a shot. Yes, sir. It's the devil trying to make something crazy to this evening. All right. So in this passage that we just read, Entonces, en este pasaje que acabamos de leer, they were just told to take the 12 stones out of the Arden. a ellos simplemente se les dijo que tomaran las 12 piedras del área donde estaban. They were not told what size of the stones. Ellos no se les dejó saber qué tamaño de piedras, Just 12 stones representing the 12 tribes of Israel. simplemente 12 piedras que estas representaban las 12 tribus de Israel. They were not told how to set them up except to just pile them up. A ellos no se les dijo cómo tenían que hacerlo, más sino simplemente que las amontonaran una encima de otra. Okay. They weren't told what type of rocks to get, just stones out of the ground. A ellos no se les dijo qué tipo de piedra tenían que ser, simplemente sortéenla. So we don't have to make them in a square. No tenemos que hacerlas en un cuadrado, We don't have to make them in a circle. no tenemos que hacerla en un círculo. We're just told to take 12 stones from the river Simplemente se les dijo que tomara 12 piedras de medio del río and set them up. y acomodarlas. Actually, just pile them up. Bueno, realmente amontonarlas. What you're gonna why I'm taking a moment to take a little bit more time in saying this Por la cual estamos tomando, el Rabbi está tomando un poco más de tiempo en decir o explicar esto, is for your altars, there's no specific way to set it up. es que para sus altares no hay una forma específica para edificarlos, para hacerlos. What you're gonna find is it doesn't have to be 4 feet or 8 feet tall. Pero lo que sí vas a encontrar es que tiene que ser de 4 o de 8 pies. Only the temple altar has specific dimensions, Solo el altar en el templo tiene dimensiones específicas, but the other altars do not. pero los otros altares no lo tienen. Because if we look at verse 21, Porque si vemos el versículo 21, then he said to the people of Israel, in the future, when your children ask their fathers what these stones mean. Now it doesn't say, now go back to verse 20. vamos de regreso al versículo 20. Those 12 stones which they took out of the Arden, Yehoshua piled up at Gilgal. You know, what I find interesting is God doesn't give any directions. Lo que vemos interesante aquí en este versículo es que Dios no nos da ningún tipo de dirección. He just says, take 12 stones from this particular area. Él simplemente dice, tomen 12 piedras de esta área en particular. He doesn't say take 12 large stones. Él no dice, tomen 12 piedras grandes. And if he did say large stones, it doesn't give a dimension what a large stone is. Y si digamos que él hubiera dicho piedras grandes, tampoco nos dio dimensiones o cómo o de qué manera tenía que ser esa piedra. He doesn't say take a certain color stone. Tampoco dice toma cierto color de piedra. He just says take them out of the ground. Él simplemente dice sácalas de la tierra. Now, what you're going to find when we get into the rest of the study this evening Cuando avancemos a más adelante en este estudio de esta noche, because the object is if you want to build an altar, which you can, el objetivo es hacer un altar, el cual puedes, is you just have to pile your stones up. es que simplemente tienes que amontonar tus piedras encima de otra. Or you can have one gigantic stone. O simplemente puedes tener una inmensa roca. Okay, so this is what we get from our first scripture that we went to tonight. Y eso es lo que nos da la primera escritura que estudiamos en esta noche. Now moving on to next slide. Vamos a la Okay. siguiente diapositiva. The altar is a memorial. Write that in your notes. The altar as a memorial.
Escriban esto en sus notas. El altar es un memorial. What we can build memorials to Elohim. Podemos construir memoriales a Elohim. As I said in the beginning of the study, Como dijimos al principio del estudio, there are almost 400 references to an altar in the whole of the Bible. hay casi 400 referencias en la Biblia referente a un altar. And a lot of them are found in the New Testament in the Brit Hadashah. Y muchas de ellas se encuentran en el Nuevo Testamento. Okay, so you can build a memorial of your own to Elohim. Puedes construir un memorial por ti mismo a Elohim. If you have your own property, you can build an altar to the Lord at your own property. Si tienes tu propia propiedad que es tuya, puedes construir también o levantar un memorial al Elohim. You know, you might build a memorial at a place where you dedicated your life to the Lord. Tal vez quieras construirle un memorial al Señor donde dedicaste tu vida a Él. Or you might build a memorial, an altar, when you rededicated yourself to the Lord. O tal vez quieras construir un memorial el cual sea para Elohim una vez que rededicaste tu vida a Él. You might build a memorial to the Lord after he delivered you from a real tough, impossible situation. Tal vez quieras construir un memorial a Elohim después que éste te liberó de una situación que era imposible. All right, now we're going to move on to the next slide. Siguiente diapositiva. Let's turn up to Hebrews 9, verse 22. Vamos a Libros de Hebreo, capítulo 9, versículo 22. Hebrews 9, verse 22. Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Hebrews 9, verse 22. Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Give me a second to find that in your Bibles. Le vamos a dar un momento para que encuentren esto en sus Biblias. Now we're going to be talking about a blood sacrifice. Vamos a estar hablando sobre un sacrificio de sangre. In Hebrews 9, verse 22, it says, in fact, according to the Torah, almost everything is purified with blood. Indeed, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Amen? Amen. Okay. So on an altar, you can ask for forgiveness with a sin offering. En un altar tú puedes pedir perdón por un pecado. Okay. Now you need an altar. Now, yes, Messiah, Yeshua. Now, remember the Matthew. Let me back up here because we're translating. Okay. Remember the Matthew 5:18 verse that we started the study off with again. Una vez más, recuerden el versículo el cual empezamos, que es Mateo capítulo 5, versículo 18. Because a lot of Gentile Christians are saying, well, Jesus paid it all. Porque hay muchos cristianos gentiles que dicen, bueno, pero Jesús lo pagó todo. Well, the Lord, Jehovah Elohim, does not change. Jehová Elohim no cambia. And if he said, shed blood for a sin offering, Y si él dijo derramar sangre para una ofrenda de pecado, and he said it back in the Old Testament, y él lo dijo en el Antiguo Testamento, that means it still can be done today. esto significa que aún puede seguirse haciendo hoy en día. Okay. Yes, Yeshua shed his blood for the world, Sí, Yeshua derramó su sangre por el mundo, but it doesn't mean he stopped any of the offerings that we should still do. pero esto no significa de que él paró las ofrendas que aún debemos hacer. Now let's understand the sin offering or the blood sacrifice. Ahora, vamos a entender la ofrenda la ofrenda o el sacrificio de sangre. Now here, let's think about the shedding of blood. Vamos a pensar sobre el derramamiento de sangre.
The blood sacrifice El sacrificio de sangre is the life of an innocent victim, an animal, es la vida de un animal inocente receives death so that we could go free. que éste recibe la muerte para que entonces así nosotros podamos ser libres. Now, if you're going to do the Shabbat, Ahora, si vas a hacer el Shabbat if you're going to keep the holy days, y vas a guardar los días santos, if you're going to tithe, si vas a diezmar, then everything else is still there that we should still do. entonces todo lo que vemos ahí y que debemos de hacer, debemos hacerlo. Now, Yeshua is now our high priest, Ahora, Yeshua es nuestro sumo sacerdote and everything goes through him to the Father. y todo va a través de él hacia el Padre. Okay, but you have to understand that an innocent victim is dying because you made a mistake. Pero tienes que darte cuenta de que un animal inocente muere por tu causa, porque tú cometiste un error. Okay, an innocent victim Una víctima inocente receives death recibe la muerte so that all of us can go free. para que todos nosotros podamos ser libres. Let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. What you're doing when you're putting something on an altar, Lo que haces cuando estás poniendo algo sobre un altar, when it's not just a thanks offering, cuando no es tan solo una ofrenda de gracias, what you're doing is substituting your sin for something else. lo que estás haciendo es sustituyendo tu pecado por algo más. It doesn't mean that you can keep doing the sin, Esto no significa que puedes seguir haciendo el pecado, because then you're not really repentant. porque de entonces de verdad no estás arrepentido del todo. What the sacrificial offering is Lo que la ofrenda sacrificial es a substitutionary atonement, meaning esto es de que esto es una ofrenda, una ofrenda que va a reemplazar tu pecado. okay, the innocent victim would receive the full weight of your judgment, La víctima inocente va a recibir el peso de tu juicio allowing you to go free because of that altar. y permitiendo así que tú seas puesto en libertad por causa de que lo pusiste sobre ese altar. And making that animal bear the weight of your sin, Y haciendo que este animal reciba el peso de la paga de tu pecado, so that you would receive forgiveness. para que tú recibas perdón. And the Lord would have a justification for allowing you to go free. Entonces así el Señor tendría una justificación para permitirte entonces ser libre. And this goes all the way back to the Gan Eden, the Garden of Eden. Y esto va de regreso al jardín del Edén, Because an animal died when the Lord gave Adam and Chava clothes. porque un animal murió cuando el Señor le dio vestimentas a Adón y a Java. They received forgiveness, Ellos recibieron el perdón, but an innocent animal had to die. pero un animal inocente tuvo que morir. So now that Jehovah puts an altar there, you could still keep doing these sacrifices. Ahora Jehová te permite hacer un altar para que aún sigas haciendo estos sacrificios. And as we saw in last week's study, Y como vimos en el estudio de la semana pasada, Tristan, can you close that door? That even Gentiles, you know, who does the first offering? ¿quién es que hace la primera ofrenda? It was a Gentile named Noah. Esto fue un gentil llamado Noé. Okay, we have many Gentile offerings in the Bible.
tenemos muchas ofrendas hechas por gentiles en la Biblia. and they sacrifice to the Lord. Y esto hacen sacrificios al Señor. What you have to understand why you want to build an altar Pero tú tienes que entender el por qué querrás hacer un altar and why the cross is also an altar. y por qué la cruz también es un altar. And you're going to see that through the rest of the study tonight. Y tú lo vas a ver a través del estudio esta noche. Okay. The cross has got a bunch of rocks around it, keeping it upright. La cruz tiene muchas piedras amontonadas alrededor de la parte baja para así permitirle mantenerla erectada, o sea, mantenerla derecha. And Yeshua, as it says in Isaiah 53, Y Yeshua, así como dice en Isaías 53, he became sin for us. Él se hizo el pecado por nosotros. Well, there you're saying, everybody's saying, well, see, we don't have to do an offering anymore. O muchas personas dirían, por causa de lo que acabamos de decir, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ya no tenemos que hacer una ofrenda del todo. Okay. Well, then, if God is the same yesterday, today, and forever, Entonces, si Jehová es el mismo de ayer, hoy y siempre, in Matthew 5:18, Yeshua says, not one jot or tittle will be missing until heaven and earth pass away. y en Mateo capítulo 5, versículo 18, no pasará ni una coma ni una tilde de la ley, sino hasta que el cielo y la tierra pasen. Then we still have to do offerings. Entonces, nosotros tenemos que seguir haciendo ofrendas. The offering is going to cost you something, La ofrenda te va a costar algo. and it's going to remind you that you were doing some sort of sin. Y esto te va a recordar de que tú estabas cometiendo algún tipo de pecado. And then an innocent animal is dying because you made a sin. Y que un animal inocente estaba muriendo o murió por causa de tu pecado. So you need an altar to put the sin offering on. Y no, entonces necesita un altar donde vas a poner la ofrenda del pecado. And the offering literally becomes the sin Y la ofrenda literalmente se vuelve el pecado, so that you can go free. para que así tú seas puesto en libertad. Let's move on to the next slide. Now, this is a great verse. The altar, we're still talking about the altar. Aún seguimos hablando sobre el altar. Yeshua says the altar is sacred. Yeshua dijo que el altar es sagrado. And he says, and he makes it clear in Matthew, turn to Matthew 23. Y esto él lo deja claro en Mateo capítulo 23. Vayamos a esta cita, Mateo capítulo 23. Matthew 23, verse 19 and 20. Mateo capítulo 23, versículo 19 y 20. Matthew 23, verse 19 and 20. Mateo capítulo 23, versículo 19 y 20. Because Yeshua says he honors the altar. Porque Yeshua dijo que él honra el altar. Let's read Matthew 23, verse 19 and 20. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 19 y 20. Blind men, which is more important, the sacrifice or the altar which makes the sacrifice holy? So someone who swears by the altar swears by it and everything on it. Okay? Now, what Yeshua is talking about in these verses Ahora lo que Yeshua está hablando aquí en estos versículos is that the altar is what makes the sacrifice holy. es que el altar es lo que hace la ofrenda, santifica o hace la ofrenda santa. Because Yeshua says the altar is sacred. Porque Yeshua dice, el altar es sagrado. Let me say that again. Yeshua said the altar is sacred. Yeshua dijo, el altar es sagrado. Okay, let's read those two verses again. Vamos a leer estos dos versículos una vez más. Blind men, which is more important, the sacrifice or the altar which makes the sacrifice holy? So someone who swears by the altar swears by it and everything on it. Okay, the altar is what makes your sacrifice
holy. Entonces, el altar es lo que hace tu sacrificio santo. If built the way Jehovah tells us to build it. Solo si este es construido de la manera en que Jehová nos pidió hacerlo. If built the way we're going to talk about tonight. Solo si es construido de la forma que Jehová dijo y vamos a estar hablando esta noche. If you don't build it the way he tells you to build it, Si tú no lo construyes de la forma en que él te dijo, then the altar is not sacred at all. entonces el altar no es sagrado. Like, let me go back on slide 12. Let me go back and show you the altars again. Vamos de regreso en las diapositivas y vamos a ir donde están los altares. There are some altars in these pictures Hay algunos altares en estas imágenes that are not biblically correct. que bíblicamente no son correctos. We're going to read what is biblically correct. Vamos a leer qué es bíblicamente correcto. Like, is this biblically correct? Como decir, el cual se está mostrando con la flecha, ¿será que esto es bíblicamente correcto? Is this biblically correct? ¿Será que este otro es bíblicamente correcto? Looks like these stones are all flat. Parece ser que estas piedras son todas planas. Is this biblically correct to have a ramp up to your altar? ¿Será que esto es bíblicamente correcto, el tener una rampa que te eleva hacia donde está el altar? Well, again, we're going to read the Torah, and the Lord's going to tell us exactly the way he wants his altars built. Vamos a leer la Torá y Jehová nos va a dejar saber específicamente cómo es que él quiere que hagamos un altar. Like when we looked in Yehoshua before, when we were in Yehoshua 4, Porque como cuando leímos anteriormente en Josué capítulo 4, he just said, take 12 stones and pile them up. él simplemente dijo, toma 12 piedras y amontónalas. He doesn't tell us what type of stones. Él no nos dice o deja saber qué tipo de piedras. He doesn't say cut the stones to make them stand together. Él no nos dice corta las piedras para así que ellas puedan permanecer juntas, But they are making an altar. pero ellos están construyendo un altar. So Yeshua still says in Matthew 23 Entonces aún Yeshua sigue diciendo en Mateo capítulo 23 that the altar is sacred. que el altar es sagrado. So why talk about something if in his ministry unless we still got to do it? Entonces, ¿por qué Yeshua hablaría de algo en el transcurso de su ministerio si ya no tenemos que hacerlo? All right, let's go on to the next slide. Okay. The altar in Bible times. El altar en los tiempos bíblicos. In the ancient times, in the time of when the Bible was being written, En los tiempos antiguos, en los tiempos en la cual la Biblia estaba siendo escrita, altars were made of earth and stones. los altares estos eran hechos de tierra o de piedra. But stones just found in a field. Pero esto dice rocas o piedras encontradas en el campo. And no tool can be used on the stone. Y dice que ningún tipo de herramienta o utensilio debe ser usado sobre estas piedras. And we'll prove this from scriptures that we'll go to in a moment. Y esto lo vamos a comprobar en las escrituras que vamos a estar leyendo en un momento. But if you're writing for your notes, how do I make an altar? Si estás escribiendo en tus notas cómo estoy construyendo, cómo debo hacer un altar, An altar can be made of piled up dirt, el altar puede ser construido de arena amontonada or stones found in a field. o piedras que se encuentran en el campo. But you're forbidden to use any type of tool to shape the stone at all. Pero se te prohíbe contundentemente el usar alguna herramienta o algo que para formar las piedras. Or any type of tool to get the stone out of the ground besides rope. No metal can be used on it.
o usar cualquier tipo de herramientas, como digamos un pico, una pala, un cincel, para sacarlas de la tierra. So if you're digging the stone out of the ground, Si tú estás sacando esta piedra de la tierra, you have to be very careful. tienes que ser sumamente cuidadoso, Because if you're using a shovel porque si estás usando una pala and your shovel is metal y tu pala es de metal and it strikes the stone you're going to want to use for your altar, y esta golpea la piedra que vas a querer estar usando como tu altar, and the shovel strikes the stone that you're wanting to use, y esta pala golpea la piedra que estás queriendo utilizar, you now can't use that stone anymore. ya después que esa pala de metal haya golpeado esa piedra, no puedes usarla. And we'll prove that in a little bit, okay? Y esto lo vamos a comprobar en un momento. The other thing that we looked at before were some altars had steps. Ahora, lo otro que estábamos viendo es que algunos altares tienen escalones. Okay, we're forbidden from having steps. Se de acuerdo a la Torá, se nos prohíbe totalmente hacerle escalones a nuestros altares. And I will prove this through some scriptures in a moment. Y esto lo vamos a comprobar a través de algunas escrituras en un momento. But here, let's go back to our picture. Pero aquí vamos de regreso a la imagen de los altares. Are these two altars correct? ¿Será que estos dos altares, el blanco tanto como el de oro, será que son correctos? Tiffany is saying no. What do you think, Joseph? Are these two altars correct? No, they are not correct. All right. So they're not correct because we just said that you can't have any stairs leading up to the altar. No son correctos porque acabamos de decir que no puedes tener escalones que te llevan hacia el altar. I will prove that in a minute, why we can't do that. Y esto lo vamos a comprobar en un minuto y te vamos a dejar saber el por qué no puedes hacerlo. So let's go back to this slide. Vamos de Okay. regreso. So for your notes, make sure because I think everybody should build an altar at their home if they can. Para tus notas, y yo pienso que todo el mundo debería construir un altar en su casa, si puede. Well, let's say you pick up a big stone you're driving and you see this big stone on the ground. Digamos que estás conduciendo y ves esta roca grande. Make sure you inspect it before using it for your altar. Recuérdense y asegúrense de inspeccionarla antes de utilizarla como parte de tu altar. Because no tool can strike that stone. Porque ningún tipo de herramienta o utensilio debe de tocar esto. Let's move on to the next slide. Any questions? ¿Alguna pregunta? Yes, I do have a question because I still turn around that. Again, I'm going to things that I hear here and there, talking to people around, and question is like, we don't see Yeshua doing no like himself building an altar. We know he says to all of them, to the blind and all these people to go be examined by the Kohanim and or give the offerings according the healing that it was done or for his sins. We see that happening, but we don't see him doing it. He didn't need to do an offering. Okay. I needed to elaborate a little bit more on it so that I can, when I have to talk about it, because that question comes up a lot. It's like, well, like the same, it's going straight to the same one. Well, but Yeshua did it all. Why do we don't see him doing it. So how would I answer? I'll say that in Spanish. La pregunta que yo tengo personalmente es que he hablado con varias personas y
viene sobre el punto de que dicen, oh, pero Yeshua, para ellos, Jesús, no lo hizo todo, él fue al altar. Vemos que él no hizo ningún sacrificio él mismo, pero sí vemos de que él mandaba a otros a hacerlo. Okay, well, then you would say to them, this we're on slide 15. Okay, I would go to this scripture here. Tiffany's favorite scripture. Entonces, Your, Rabbi, your wife's favorite scripture. Matthew 5:18. Right here. Yep. Okay, Matthew then 5:18. have them answer that question. I know And because then Go you ahead. have the Matthew 23 one that we did. Yeshua talks about the altar. okay. And in Revelation, I think it was 16, there's an altar. Okay. Well, I translate that. La respuesta que Rabbi me está dando referente a mi pregunta es de que vamos de regreso a Mateo capítulo 5, versículo 18, donde empezamos. Allí nos dice que debemos hacer todas las cosas y que nada pasará de la ley, sino hasta que el cielo y la tierra pase. Y también nos vamos a Mateo capítulo 23, donde Yeshua mismo habla del altar y le habla al cielo sobre el altar. Y también en Apocalipsis nos habla sobre el altar. Okay. So if, until heaven and earth pass away, then just because Yeshua didn't do it doesn't mean we don't have to still do it. Y no la ley no pasará sino hasta que el cielo y la tierra pase. Y no porque no veamos a Yeshua que no lo está haciendo, no significa que nosotros no lo debemos hacer. And when he prayed, was he leaning on a rock? Cuando él oró, ¿será que él se estaba recostando sobre una piedra? When he was on the cross, was he on an altar? ¿Será que cuando él fue a la cruz, él estaba sobre un altar? Well, what we know about altars, he was exactly on an altar. Y de acuerdo a lo que sabemos sobre un altar, Yeshua estaba sobre uno. Okay, so if we're building an altar, Entonces, antes de construir un altar, you can build it of earth, puedes construirlo de tierra, you can build it of stones. puede construirlo de rocas o piedras. No tool can strike the rock, Ningún tipo de herramienta o utensilio debe golpear esta. and it can't have any steps. Y no puede tener ningún tipo de plataforma o escalones que te lleven a él. Now let's go on to the next slide. Okay. Now, in the ancient Israel, the altars were made of stone. Ahora, en el antiguo Israel, los altares eran construidos de piedra. Now, later on in the tabernacle, the Mishkan, Y luego, más adelante, en el Mishkan o en el tabernáculo, and then in the Beit HaMikdash, the temple itself, y luego en el Beit HaMikdash o en el templo, there was a bronze altar. había un altar de bronce. And then when Shlomo built the first temple, Y cuando Shlomo construyó el primer templo, he made altars of bronze and gold él construyó altares de bronce y de oro. that are not commanded in Torah. Y estos no están comandados y no se nos dice que debemos hacerlo en la Torah. Okay, let's move on to the next slide. Siguiente diapositiva. Okay, we're now going to get into how to make an altar. Ahora vamos a entrar en la etapa, en el paso de cómo hacer un altar. The Hebrew word for altar is mizbeach, La palabra hebrea para altar es meshbeach, which generally means to slaughter. que por lo general significa el desgollar. But the basic understanding is this. Pero el entendimiento básico es este. The altar is a place of sacrifice. El altar es un lugar de sacrificio. The altar is a place of sacrifice. El altar es un lugar de sacrificio. I'll say it one more time because you should be writing down. The altar is a place of sacrifice.
Ahora, una vez más, el altar es un lugar de sacrificio y deberías estarlo anotando esto. Okay, now let's go. Let's see, is this the scripture one? Okay, now we're going to get into what the Torah says about making altars. Ahora vamos a entrar en el punto de qué dice la Torah respecto a construir un altar. So turn to Exodus, Shemot Exodus 20, verse 24. Vámonos a Éxodo capítulo 20, versículo 24. Exodus 20, verse 24. Shemot capítulo 20, versículo 24. Now remember Matthew 5:18. Ahora siempre recuerden Mateo capítulo 5, versículo 18. Until heaven and earth pass away, No pasará nada de la ley sino hasta que el cielo y la tierra pasen. not one jot or tittle will be missing from this verse that we're going to read. Ni una tilde ni una jota pasaría de este versículo, va a estar faltando de este versículo que vamos a estar leyendo. Okay, verse 24. Versículo 24. You shall make an altar of earth for me, and you shall sacrifice on it your burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your oxen, in every place which I cause my name to be remembered. I will come to you and bless you. Amen. Let's read that again. It's very important. Vamos a leer este versículo una vez más, que es muy importante. You shall make an altar of earth for me. You shall sacrifice on it your burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your oxen, in every place where I cause my name to be remembered. I will come to you and bless you. Amen. Amén. So it's Matthew 5:18 said, ¿Qué dijo Mateo capítulo 5, 18? not until heaven and earth pass away will one jot or tittle be missing from the Torah. Si no hasta el cielo, el cielo y la tierra pasen, no estará faltando ni una tilde, ni una coma, ni una jota de la palabra. So the end of the verse here says, Entonces, aquí al final de este versículo dice, in every place where I cause my name to be remembered. Dice, en el lugar donde yo hago que mi nombre sea recordado. So at our new building in Lexington, North Carolina, Ahora, en nuestro nuevo edificio en Lexington, Carolina del Norte, and why don't you come on down to Lexington, North Carolina and be with us? We're going to be building an altar there at some point. ¿y por qué no vienes y te reúnes con nosotros y en algún momento vamos a estar edificando nuestro propio altar allí? Because we're causing the Lord's name to be remembered, Jehovah to be remembered there. Porque estamos haciendo que el nombre de Jehová, de Elohim, sea recordado allí. Now it's very important to see this verse. Es muy importante el repasar o leer este versículo. It said, in every place where I cause my name to be remembered. Dice, en todo lugar que yo haga que mi nombre sea recordado. Because a lot of people say, well, we can only do offerings in Jerusalem. Porque hay muchas personas que dicen, oh, pero solo podemos hacer ofrendas en Jerusalén. But Jehovah's saying, in every place where I cause my name to be remembered. Entonces Jehová dice, en todo lugar que yo haga que mi nombre sea recordado. So that means every place on the earth that he cause his name to be remembered, you can put up an altar there. Y aquí vemos en todo lugar que se haga que en la memoria de él se puede construir un altar, y esto es alrededor del mundo. Because an altar is a memorial to the Lord. Porque un altar es un memorial al Señor. And the earth is all the Lord's. Y la tierra es del Señor. Now, at the beginning of the verse, it's something very interesting. Ahora, el principio de este versículo es algo muy interesante. You shall make an altar of earth for me. Tú deberás hacer un altar de tierra para mí. This is the only reference in all of Scripture that says those words. En toda la Biblia, esta es la única referencia o el único versículo que nos dice de esta manera, que al ser un altar de tierra para él. In the almost 400 references to altar, casi en las 400 referencias que tenemos sobre los altares, this is the only verse that says an altar of earth. esta es la única referencia que nos dice un altar de tierra. Is the only reference to altar of earth. Esta es la única referencia que nos dice un altar de tierra. So what does he mean?
Ahora, ¿qué quiere decir él? Okay, you can build an altar of earth. Puedes construir un altar de tierra. Okay, the word earth there is not eretz. La palabra tierra allí no es eretz. It is earth is H127, La palabra tierra es la palabra raíz H127 and it is the word adama or adma. es la palabra hebrea adma. Okay, the first definition is ground or land. La primera definición es tierra, suelo sí, tierra o suelo. Okay, number two is ground, as in like farmland. La definición número 2 es tierra, refiriéndose a tierra de granjeros. Now, definition number three gives you another insight to what an altar of earth is. Ahora, la definición número 3 también te da otro punto de vista a qué es un altar, qué es tierra. Definition number three says earth substance. Dice sustancia de tierra. That's where you get, an altar of earth can be made of rocks also. Allí es donde también nos deja saber de que podemos hacer un altar de piedra. Because earth substance for building or construction. Una sustancia de tierra o para construir. That could be certain type of dirt that comes out of the ground, like clay. Esto puede ser algún tipo de de sustancia que sale de la tierra, por decir el barro. Or stones. O piedras. If you ever see a fence built still up from the 1600s or something like that, or a castle, you see stones that make a wall. Te puedes dar cuenta si alguna vez ha visto como si dicen paredes que son hechas desde la época de los 1600 o castillos estas son hechas de piedra. Let's look at verse 24 again. Vamos a ver el versículo 24 una vez más. You shall make an altar of earth for me. You shall sacrifice on it your burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your oxen, in every place where I cause my name to be remembered. I will come to you and bless you. Now, there's another interesting part about that. Hay otra parte interesante sobre esto también. Is that when you build an altar, es que cuando tú construyas un altar, if it's done properly, si este es hecho apropiadamente, and you put an offering on it, y tú pones una ofrenda sobre este, Jehovah is saying, I will come to you and bless you. Jehová te va a decir, yo vendré y te bendeciré. Okay, so you can build it of earth, as in dirt. Tú puedes construirla de la tierra. Or what does number 3 say? Rocks. ¿O qué dice el número 3? De piedras, de rocas. Okay, let's move on to the next part. Okay, let's read verse 24 again. Vamos a leer el versículo 24 una vez más. You shall make an altar of earth for me. Tú harás, and you shall sacrifice on it your burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your oxen, in every place where I cause my name to be remembered. And I will come to you and bless you. Okay? Once again, this is the only reference in all of the Bible. Una vez más, esta es la única referencia que nos habla un altar hecho de tierra en toda la Biblia. For an altar of earth. Un altar que se ha hecho de tierra. So what's beautiful about this altar of earth? Ahora, lo que es hermoso sobre este altar de tierra, And what I have was written there. y lo que Rabbi tiene escrito aquí, For the worship of Jehovah, the Elohim of heaven, para para la adoración al Elohim del cielo, Israel needed only an altar to make a sacrifice.
Israel tan solo necesitaba un altar para hacer sacrificios Okay? And you can still do it today. y aún puedes hacerlo hoy día. It's because when you put something on the altar to burn, Porque cuando pones algo sobre el altar para quemar, the smoke goes up to heaven, ascends to heaven. el humo asciende hacia el cielo. Now, the altar is got to be elevated a little bit from the ground. Ahora, el altar tiene que ser elevado del piso de la tierra. Now, El- what you don't want to do is smooth out the stone. Ahora, lo que tú no querrás hacer es hacer la piedra lisa. Because a lot of people, let's go back to that picture. Vamos de regreso a las imágenes. I have a question, Rabbi. And Okay, you let me can just s- do you- this picture. okay. Let me just do the picture first. Yes. Okay. You see how these stones are all flat? ¿Te puedes dar cuenta cómo estas piedras están todas así planas? Okay. Did you pull them out of the ground like that? ¿Será que tú las sacaste de la tierra así, de esa forma? Most stones are not flat. La mayoría de las piedras no son planas. There are some that are flat, Hay algunas que lo son, but the altar would more look like this one here. pero un altar más se vería como este que se está apuntando con la flecha ahora mismo. Or bumpy like this one here. Let me move the arrow so you can see this. Así de Yeah. esta manera. See how this is bumpy? ¿Se dan cuenta como este es un poco así, no tiene una forma? Because Específica. stones are generally not flat. Porque por lo general las piedras no son planas. You see how this altar here is real flat? ¿Te das cuenta cómo este altar aquí es totalmente plano? Is that going to be an altar where you're going to burn food on? ¿Será este un altar en el cual vas a quemar un tipo de comida o de carne? Does that fit the criteria that we find here? ¿Será que este encaja con los criterios en el cual encontramos aquí? Okay. Go ahead, Joseph. You have a question. Yes. Regarding the steps that you're saying towards the altar, something comes into my mind. I don't know if you said it before. I think, but it comes to that point. Aren't we supposed to be the altar? We were made from dirt, according Genesis. Since we were made of Genesis, according Genesis, from dirt, from the dust. So now we are higher up from the ground, and we're supposed to be the altar, but our offering is supposed to be what comes out of us, and it goes up towards him, isn't it? Because the words that we say. Well, this particular study is just about the altar itself. Okay, that's just it. I just was putting one and one together, and I was like, wow, and it after, sounds you, like and after you got married, your altar's not flat anymore. I have a big belly now. And your heart's not flat. Ok. Y mi pregunta sobre esto es que una vez, no sé si Rabbi dio un estudio, que me viene a la memoria de que nosotros deberíamos ser un altar porque de acuerdo a los criterios de que él está hablando, estamos por encima de la tierra, fuimos hechos de tierra y si nosotros somos el altar, lo que sale de nuestra boca sería el sacrificio, o sea, la ofrenda que va hacia Elohim, porque esto sube a él, lo que sale de nuestra boca y nuestra mente. Pero hoy, esta noche en particular, se trata sobre el altar físico, no refiriéndose a nosotros. Okay. Now, let's take your question a little further. Rabbi va a tomar la pregunta que yo le acabo de hacer y la va a llevar un poco más lejos. Adam was formed from the dust. Adón o Adam, como le conocen, fue hecho del polvo de la tierra.
So the Lord made him an altar. Entonces el Señor lo hizo a él un altar. He formed him from the ground and he elevated him. Este lo hizo de la tierra y lo elevó. Okay, so that's why we're the temple of God. Por eso es que nosotros somos el templo de Dios. And the altar's inside of us. Y el altar se encuentra dentro de nosotros. Okay, but you still need a physical altar, Pero aún así sigues necesitando un altar físico. or you can still build a physical altar. O tú puedes aún construir un altar físico. Now let's go to Exodus 20, verse 25. Let's go to the next verse. Ahora vamos al próximo verso o versículo. 25. Versículo 25, Éxodo capítulo 20, versículo 25. If you make an altar of stone for me, you shall not build it of cut stones. For if you wield a tool on it, you will profane it. Amen? Amén. Okay. So if you're building an altar for the Lord, Si tú has construido un altar para el Señor, which is different than building a barbecue or a cookout outside. que este es diferente al construir una parrilla hecha de piedras. Okay. The altar for the Lord cannot be built with any cut stones. El altar que se edifica para el Señor no puede ser edificado de ningún tipo de piedra que sea forjada, piedra que sea cortada con una herramienta. So we're on 19. Let's go back to our picture. Vamos de regreso a la imagen. So this one looks like a good altar. El cual se está señalando ahora mismo, parece un buen altar este. This one looks like a good altar. Este también parece un buen altar. This one looks like they cut the stones. Este parece como que fue cortado. Okay. Now, this altar, the temple altar, Ahora este altar que es del templo, is not made of stones. este no está construido o hecho de piedras. We'll get to it, but it's made of acacia wood overlaid with bronze. Vamos a llegar a esto en un momento, pero este está construido de madera de acacia y con bronce. Okay, so now let's go back to this verse. Vamos de regreso a este versículo. Hold on a second. Mouse is not working, right? Okay. So here it's very clear Entonces aquí está claramente, you cannot use a tool on the stone at all. tú no puedes usar ningún tipo de herramienta sobre la roca. Now this is the law of first reference Ahora, esta es la ley de primera referencia for the altar of stone. en cuanto al altar hecho de piedra o de rocas. So let's look at the word tool. Ahora vamos a ir a la palabra herramienta. It is H2719. Esta es la palabra H2719. It is the Hebrew root word chereb. Esta es la palabra hebrea raíz chereb. Definition number 1 is sword or knife. La definición número 1 es espada o cuchillo. And definition number 2 is tools for cutting stone. Y la definición número 2 son utensilios o herramientas para cortar piedra. So you're going to need this for later on. Ahora vas a necesitar esto para más adelante. Because once the Lord establishes something, he doesn't contradict or change his word. Porque una vez que el Señor establece algo, Él no cambia, no muda sus palabras. So if you're going to build an altar at your home, make sure the stone does not have any marks on it. Ahora, asegúrense
de que si van a construir un altar en su casa, de que éstas no tengan ninguna marca de que hayan sido cortada o forjada con ningún tipo de herramientas. Because if you use a tool on it, you profane that stone. Porque si utilizas algún tipo de herramienta, profanarías esa piedra. And then the altar is not sanctified. Entonces, si lo haces así, tampoco el altar va a ser santificado. Let's move on to the next slide. Siguiente diapositiva. Verse 25 again. Versículo 25 una vez más. Because you're going to need this thought process for when we get to the Deuteronomy scripture. Porque vas a necesitar este proceso de pensamiento para cuando lleguemos a la escritura en Deuteronomio. If you make an altar of stone for me, you shall not build it of cut stones. If you wield a tool on it, you will profane it. Okay, now we need to look what the cut means. Ahora tenemos que ver qué significa cortar. Cut is H1496, La palabra hebrea raíz es H1496 and it is the Hebrew root word gazit. y es la palabra hebrea haziet. It means cutting, Esta significa cortar hewing as in marking it, like a y esto es branding como of some sort. o marcarla de alguna forma u otra. Okay, you need to understand that cutting part Necesitas entender muy bien esta parte de cortar, because the next scripture might confuse you. porque esta escritura tal vez te confundiría. Okay, let's go to the next scripture about the altar of stone. Vamos a la siguiente escritura sobre el altar de piedra. Turn to Deuteronomy Devarim 27. Vamos a Deuteronomio Devarim capítulo 27. Devarim 27, verse 5 and 6. Deuteronomio capítulo 27 versículo 5 y 6. Devarim 27, verse 5 and 6. Deuteronomio capítulo 27 versículos 6 y versículos 5 y 6. Devarim 27, Deuteronomy 27, verse 5 and 6. Deuteronomio capítulo 27 versículos 5 y 6. There you are to erect an altar to Jehovah your Elohim, an altar made of stones. You are not to use any iron tool on them, but you are to build an altar to Jehovah your Elohim of uncut stones. You are to offer a burnt offering on it to Jehovah your Elohim. Jehovah your Elohim. Now, here, verse 5 might confuse somebody. Ahora aquí el versículo 5 tal vez confunda a alguien, Okay, because it now just says iron tool on it. porque ahora solo dice una herramienta que es de hierro o de metal. Remember, Jehovah doesn't change. Recuerden que Jehová no cambia. Remember, Deuteronomy is a synopsis of the other books. Ahora recuérdense que Deuteronomio simplemente es un sinopsis, un resumen de los demás libros. So you must use your law of first reference, no tool on them at all. Ahora deberás utilizar la ley de primera referencia, ningún tipo de herramienta. Now, verse 5 confuses somebody. Ahora el versículo 5 puede confundir a alguien, The rabbis say you just can't use a knife or a sword on the stone. porque los rabinos dicen que no puedes utilizar ni un cuchillo o una espada sobre la piedra. Well, if that's true, Ahora, si eso es verdad, then all you need to do is go to verse 6 todo lo que tienes que hacer es irte al versículo 6 and understand, well, what if you use a tool on it, would you cut the stone at all? que si usas una herramienta, ¿será que la vas a cortar? See, the altar cannot have any, it can't be cut. Veamos, el altar no puede ser cortado o tener ningún tipo de marca. So if you're using some other tool to cut the stone, Entonces, si estás utilizando una diferente herramienta para cortar la piedra, besides a sword or a knife, aparte de una espada o un cuchillo, are you cutting the stone at all? serás que estás cortando la piedra.
Okay, so the word uncut is H8003. Ahora, la piedra de sin cortar o no cortada o no marcada por herramienta sería H8003. Let's look at definition number 3. Veamos que es la definición número 3. Safe or unharmed. Sería a salvo o no maltratada. Okay, unharmed means that it doesn't have a cut in it. No maltratada significa de que no tendría ningún corte en ella. So if you use some sort of tool on a stone, you're going to mark the stone in some way. Entonces, si utilizas algún material, alguna herramienta, vas a cortar la piedra de alguna manera u otra. So you can't use any tool on the stone at all. No puedes utilizar ningún tipo de herramienta de ninguna manera. Let's turn to Joshua 8, Yehoshua 8, Vamos a Josué capítulo 8, verse 30 and 31. versículo 30 y 31. Sometimes it makes you go, I'm going to scratch your head. Algunas veces esto te hace pensar y te hace rascarte la cabeza. Yehoshua, Joshua 8, verse 30 and 31. Josué capítulo 8, versículo 30 y 31. Then Yehoshua built an altar to Jehovah, the Elohim of Israel, on Mount Ebal, as Moshe, the servant of Jehovah, had ordered the people of Israel to do. This is written in the book of the Torah of Moshe. And an altar of uncut stones that no one had touched, with an iron tool on it, that they offered burnt offerings to Jehovah and sacrificed peace offerings. Okay, so here, let's look at the end of verse 31. Aquí vamos a estar viendo el final del versículo 31. We have once again Tenemos una vez más an altar of uncut stones un altar que no es cortado ni marcado por herramientas, that no one had touched with an iron tool. que nadie ha tocado con herramientas. Okay, the key is the uncut stone again. Ahora, una vez más, la palabra clave es no cortada, no marcada. Okay, so we have the altar of earth, Tenemos el altar hecho de tierra, which can be dirt or stones. que puede ser de tierra o de piedra. We have an altar of stone, Tenemos un altar de piedra, which doesn't tell us how many stones we need que el cual no nos dice qué cantidad de piedras necesitamos or how big the stones have to be o qué tan grande tienen que ser las piedras or how high the stones have to be. o qué tan alta tienen que ser. But we do have one last slide to go to. Pero tenemos una última diapositiva, la cual vamos a estar viendo. In the holy place, in the Mishkan in the desert, the tabernacle, Aquí en el lugar santo, en el Mishkan, el que fue erectado en el desierto, and the Beit HaMikdash, the temple in Jerusalem, y el Beit HaMikdash o el templo en Jerusalén, they have specific altars for that place and that place alone. ellos tienen altares específicos para esos lugares y solo para esos lugares. Turn to Exodus 27, verse 1 and 2, and then we're going to close our study, take some questions. Vamos a Éxodos capítulo 27, versículo 1 y 2. Exodus Shemot 27, verse 1 and 2. Éxodos capítulo 27, versículo 1 y 2, y vamos a estar tomando preguntas después de esto. You are to make the altar of acacia wood, 7.5 feet long and 7.5 feet wide. The altar is to be square and 4.5 feet high. Make the horns on it, 4 corners. The horns are to be one piece with it. You'd overlay with bronze. You see, this is a different type of altar. ¿Te das cuenta? Esto es un altar diferente. This altar is not of stone. Este altar no es de piedra. This altar is not of earth. Este altar no es de tierra. This is an altar made of wood.
Esto es un altar hecho de madera overlaid with bronze. y este es cubierto con bronce. So this one has specific height, Y este tiene una estatura específica, specific width. un ancho específico. It has a specific shape that the Lord wants. Este tiene una forma específica la cual el Señor quiere. And it's got certain materials that it has to have. Y este tiene materiales específicos la cual tienen que tener. All right, that wraps up our study on building an altar. Y así de esta manera concluimos con nuestro estudio hoy sobre los altares. Any questions or comments? ¿Alguna preguntas o comentarios? Or we close in prayer. O vamos a cerrar en oración. All right, let's close in prayer. Vamos a cerrar en oración. And you've been listening to this on WTRC Radio. All right, thank you, Lord, for your blessing today. Thank you, Lord, for giving us how we ourselves can make an altar at our home or in the forest or anywhere we can. You told us how to make it to please you. You have a different set of altars that are made in the temple in the Beit HaMikdash. That is for that place alone. But any place that you cause your name to be mentioned is a place that we can have an altar. So let us start building altars wherever your name is proclaimed and do offerings on them to reclaim this land in every country in the world. In your name, Yeshua, and everybody said, Amen. Amen. Shalom, everyone. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer. Ya Adonai, panavoleka, vikuneka, Yisa Adonai, panavoleka, vayasem lecha, shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you and give you His shalom. Shalom, my name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture, truly the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend the day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar.
Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just 1 or 2 scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.